We just pick up our pizza from Little Caesars. Ano na siya appeal na garlic bread. Garlic bread. Garlic stick. Humot kayo siyang bread. Humot kayo siyang garlic. Garlic stick. Muna siya among dinner. Karang sugo na ba may anig ko. Sugo na ko sigutang. Tapos pauli namin sa balay, namin diri sa Clearbrook Mall. Ano siya mga mall? Ano mga mall? Wala tao. Square. Clearbrook Square. Wala kay tao. Wala tao sa kalsada. Sus. Traffic. You know why everyone's enjoying their last week? Asa ka sila? Nag-ato siguro sila mga lakes, no? Last week of summer na gani. Back to school na next. Kailangan na nato mag-atupod. Malupig ta sa ilahan, nagato sila lake kita, wala ta drive mo ta diri. Dapat adto po tag lake. My God, kaso ang makaato anig lake, mag-hornal na po ta ugma. Magpang-uban na ni di ay adto pag lake. Snara akong order na chicken wings na chicken wings 9 lang siguro ni kabuok ko eh. Chicken wings 9 kabuok. Saka pizza. Tapos tanangay ko breadsticks. Breadsticks to Little Caesars. Pauli namin sa among house. Kaya namin nag-pick up of pizza. Namalit may rice. Namalit may eggs. Tapos namalit may pizza. Tapos pauli namin sa among balay. Mga 5 minutes drive from here. Kung maglangay-langay. Dili na mo tuyok-tuyok ang driver. So, kanahan mo siya tuyok-tuyok. Pero paulit namin karon sa among balay. Mingaw kayong street. Walay ka traffic. Mingaw kayo. Mingaw kayo. Kamay lang mga cars. Karon sa sugat klase sang langga September 4? Tanaw na sa UF din sa alawang klase. Sa yuha, Monday na? 2? No. Kanay Tuesday. Tuesday? Bago mag-Labor Day start tayo. Napaday holiday? No, sa 1. Masa nang 1? Monday? Okay. Ano pa yung trabaho mo? Ano yung trabaho sa papa, anak? Nakatrabaho na. Kahit. Mayang sa manay mo, holiday pay ka? Oh? Short shift ganit ko. O sa rin, anong short man? Because I only have 2 days. Hindi na short shift. Ang tawag na. Sila ko extra ng Part-time hours. Part-time hours ang ganit ko. Pero bisag part-time hours, yung trabaho mo kag-holiday nga day. Walay holiday pay? Don't think they won't pay. Kaya ay That's nila. how cheap they are. That's why I'm looking for a different one. Mama, if I'm gonna go in corporate, balik Walmart, they can accommodate my study hours. Pero mag-file mo kanihang mga boxes, ganahan ka na ang trabaho. That's not only problem. But I did apply sa Superstore. Asa? Dura. Ang sa trabaho? Pharmacy. Hiring sila? Yeah, they are. Gi-apply mo online? I did. Asa mo lang itong bago na, The one that you gave me. bati mo tayo mong resume una? That was the same thing as you did. That was the one that hired me in the... No, dili ba, katong recent ang gwapo. Yeah, I did. Kita ka to, katong recent ang hindi mo? That's how we send sa Superstore. Because if they're gonna lang, that's not bad though. Sa pharmacy? Because I can't accommodate. I-walk-in din mo lang ga? I might. Dili, no na mo, nag-apply ka na online, I'm just following up, tapos ihatag dahil mo. Karong weekend, karong wala ko yung trabaho, anda ganis ako, itong co-work na siya. Why don't you do walk-in, girl? Bitaw, kaya dili magod na nila makuan, dili nila makita dayon. Kana diri lang ga, gwapo mo pud diri ko. I don't like how one day spit mo siya. Bagay. Ana, then nagkita mi sa ngiagi ko sa Walmart last week. Diha sa Nakita mi anak ko. si Ike? Dili si Ike tong si Herbert. Ano ko siya na. How's everything na siya. Ako, are you hiring? Ano, smile lang ko. Siya, wanna apply again? I'm like, if Ike is the manager. And siya, you know what? He changed. I'm like, And I was like,
by September this week. Because she got into UBC. Katong lalaki lang yapon. Wala, lahi na. Nag-change na daw, nag-change na daw siya. Nabili. Ang saan siya nabutan na siya? Even the assistants, mama. Even the pharmacists are different. Ano ko, butan na siya. Even the hours right now are changed. Kaya nagsugat, nagkita mi mga 4:30 siguro pa ulit pa ko na ko. Oh, are you going home now? I thought you were gonna stay until 6. Oh yeah. Right now, the timing are changed. Oh. Where? Okay, bye-bye na. We're home now. We're home. Naramang bala.